came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, 'cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. Logistik. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feeling it, feel that vibe. We on that. Lokasi guys. Untuk itu untuk klik. Ya pun, hai dia itu kira. Kayaknya belum bikin dulu ya. Kayaknya belum bikin dulu. Belum tuh lah. Berarti apa namanya? Lompek puluh tuh tidak puluh, Pak. Lampek limo itu, Bang. Lompek lima, Pak. Limo itu. Woi, Pak jatuh, Pak. Jangan Pak ya. Pak 20.000. Berarti kalau Rian ini orang boleh lah. Rian. Yang di tebing itu nantang itu baru nembak kapan minum enggak? Iya. Bawa lah, apa nak bawa? Nak ngajak 30 meter, ya menjam, Pak. Satu, dua, tiga.
Jatuh. Turun ya. Wih, buahnya kalau bulu, tengok buah kan. Wih, tuh lagi dulu. Makanannya kan. Wih, dalam mah. Dalam guys. Bahaya guys, jalannya curam guys. Ntar ya guys. Oh iya ampun. Hey bro. Satu, dua, tiga. Kenapa? Wah, jatuh Yan. Jatuh. Kena Yan? Kena tapi jauh. Wih, keluar dari dia. Satu kenai.
Tidak telak. Jadi duonya poin sementara. Untung nak ada orang jual di Shopee tu beli Jimny be. Pasal jual beli Jimny second tu enggak. Pulang nih. Aman guys. Mudah-mudahan dapat guys. Mel, tanggal 25 Natal Mel. Ampi tak bang? Ini gereja. Anda tanya bang? Anda tanya. Kunahar, itu layak lagi ya. Ini hutan kan. Oh, Palang. Pasti di sini nih. Oh, Karena jalan tuh. Digasnya Palang. di sini anak lagi. Oh iya, nah siring lah bikin bikin. Ini tamu kita. Sinian.